सेपटे चतुर्थ पर्याय निर्वाचन पर पश्चिमबंग राजनीति भी बेस सरगरम रही। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री तथा टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी आज नदिया दलीय प्रार्थी प्रचार माराथन प्रचार और रैली करिसेंती। आसंता एप्रिल 29 रे नदिया जिलार 2 लोकसभा आसन रनघाट और कृष्णानगर में मतदान हेब। निर्वाचनी प्रचार बेले केंद्र सरकार और मोदी को तीव्र भर्त्सना करिसेंती ममता बनर्जी। सरकार मोदी बाबू सरकार शुधु मिथ्ये कथा बोले 5 বছর ধরে শুধু ভাষণ দিয়েছে মন কা বাত। কত বড় মন নিয়ে ভাষণ দিয়ে গেছে, শুধু আরএসএস এর ভাষণ আর দাঙ্গার ভাষণ দিয়ে গেছে 5 বছর ধরে। 5 বছরের মধ্যে 4.5 বছর বিদেশে ঘুরে বেরিয়েছেন বাবু, আর নিজের নামে প্রচার করে বেরিয়েছে। আর এখন জানে দিল্লিতে হারবে, সারা ভারতবর্ষে হারছে, গো হারা হারবে, এবার মানুষ ভোট দেবে না। ভুলে গেছেন আপনারা নোটবন্দি? হঠাৎ ভোরবেলায় দেখলেন 500 টাকার নোট বাতিল।